friends at followers ko. Okay. Ito yung huli na. Ito na yung huli, oh. May cobra, oh. Oh, di ba? Like, follow and share, oh, di ba? Nag-grouper yan. Apat na group. Ay, isang kilo talaga yun, no? Oh. Hey! Nagating ka. Oh. Diba? 5 fish trap lang yan. Buti napasok mga kabaro. Nasa may trigger fish din, oh. Daddy! Oh. Say hi to... Hi! Hi! Hi to... Yan. Followers. Hi ka daw, hi nako. Oo, may fish. Oh, hi ka na muna Followers. daw. Friends. Hi ka daw muna. Tingin ka daw Diba? dito. Smell ka na daw. Oh. Marisol. Like, follow and share mga Ayun kabaro. na. Fish. Fish to First. daddy. Daddy. Daddy daw. Oh, yeah. Ahas daw, ahas. Yes. Like, follow and share. Oh, ito na. Oh. Look, Oh. daddy. Uy, Para daw yung ano, buhay pa, tawa. buhay Hindi pa daw. Tawa pa daw. pa.